जय जगन्नाथ डिस्कशन करिवे आज न्यूज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन अछि व्हेन विल द फर्स्ट फेज ऑफ द नेक्स्ट सेंसस बी कंडक्टेड। अच्छा ये दुईटा फेज रहबो। फर्स्ट फेज टा और केबेडू स्टार्ट हबो। फर्स्ट फेज टा स्टार्ट हबो अक्टोबर 1 2026 रे। ये जो एटा डिजिटल बेस्ड ये जो सेंसस टा हबो एटा डिजिटल बेस्ड हबो अक्रॉस कंट्री। अच्छा जो फर्स्ट फेज रे हमर को जगह रू स्टार्ट हबो। फर्स्ट फेज जो हबो लद्दाख, जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अच्छा टोटल जो सेंसस टा दुईटा फेज रहबो कंप्लीट केबे हबो। सेंसस जो काउंटिंग टा कंप्लीट हबो 28 फेब्रुआरी 2027 रे। किंतु डाटा टा पब्लिश केबे हबो कि सेंसस एतिक लोक अछंती कास्ट बेस सेंसस भी आर देरी इंक्लूड करा जिवो सब ही जणा पड़िबो। तो पब्लिश केबे हबो डाटा टा पब्लिश केबे हबो डाटा टा पब्लिश हबो मार्च 1 2027। प्रधानमंत्री मोदी जिनसटा कहिसंती जे फर्स्ट फेज स्टार्ट हबा हमर अक्टोबर 1 2026 रु मार्च 1 2027 रे अपन डिटेल्स से जानि परिबे पॉपुलेशन। लास्ट टाइम में केबे हेतला 2011 रे हेतला 21 रे कोरोना पई पोस्टपोन हेतला। हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एज प्रेसिडेंट ऑफ आईआईएस। अच्छा आईआईएस टा कोन जानचंदी ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस किए रिप्रेजेंट करिवे इंडिया इंडिया ही एथरको प्रेसिडेंसी टा ए जो आईआईएस रो प्रेसिडेंट हेबे इंडिया हाथ रे ही अछि। टोटल हमर केतेरा मेंबर अछंती आईआईएस रे टोटल अछंती 31 टा मेंबर। अच्छा इंडिया हमर केबेटू मेंबर अछि 1998 रो मेंबर अछि। किए रिप्रेजेंट करिवे इंडिया को बी श्रीनिवास। जो प्रेसिडेंट हबे जो टर्म टा केबेटू केबे जाए जो प्रेसिडेंसी टर्म टा होची 2025 रु 2028 जाए प्रेसिडेंसी टर्म टा एटा मन रखंतु। छाडंग ता आपण जानिथिबे गतकाली रो पहर दिन रो घटना। हाउ मेनी पीपल डाइड इन आरसीबी कोड जानिथिबे एग्जैक्टली एटा एते मन रखंतु। स्टैम्पेड टा कोड हेतला चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर आउटसाइड चिन्नास्वामी स्टेडियम कहना स्टेडियम रो कैपेसिटी होची 35,000 माने लोक बोधे 3 लाख पाखा पाखी। तो माने से बाउंड्री जो गेट है हमर स्टेडियम रो जो गेट पटे सब भांगी की स्टैम्पेड देखंतु हमर जो वर्ल्ड कप परे 24 जो टी20 वर्ल्ड कप परे भी सेठी भी हेइतला पैरेड जो हेइतला सेठी आउट अधिक लोक हेइतले किंतु ऑर्गेनाइज ठीक ठाक हेइतला सेठी ए सब किछि प्रॉब्लम हैला नै। किंतु जेहेतु 18 वर्ष परे जीति छाडंतु मैनेजमेंट टा ठीक ठाक हेइ परलानी हो। हु रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल एटा होची आपनकर बोथ हव आंसर मनोज कुमार काटियार एंड धीरज सेठ। एटा फेज 2 रे एटा फेज 2 रे डिस्ट्रीब्यूट टा कराई एटा न्यूज़ टा आगुरु आपनकर अनाउंस हेतले एबे एटा दिया जाउची प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा। आ हां हमरो उत्तम ये तीनटा इंपोर्टेंट बोली दीटा मु ऐड करछि आ गुडा ऐड कहि दउची उत्तम युद्ध सेवा मेडल। उत्तम युद्ध सेवा मेडल उत्तम युद्ध सेवा मेडल किए पाइछंती राजीव घाई। अच्छा ये जो मनोज कटेरिया हमर वेस्टर्न कमांड रो हेड अछंती धीरज सेठ हमर सदर्न कमांड रो हेड अछंती। वाइस प्रेसिडेंट किए फिलिपाइंस जे के न्यूज रो अछंती डिसमिसल ऑफ हर इम्पीचमेंट कोन तानो सारा दुतुर्ते। अच्छा अपन भाबुचंती कि जो क्वेश्चन ने जो प्रेसिडेंट हो कि पीएम हो जो फॉरेन कंट्री जो पचारे सेटा केबे रैंडमली केबे उठेई पचारेनी सेटा आपनकर एई जिंस रो ही सेटा से कलेक्ट करे
ଯେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯୋଉ ପିଏମ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ବି କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେକୌଣସି ମିନିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିବେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଯିଏକି ମାନେ ପପୁଲାର ପର୍ସନାଲିଟି ସେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଆସିଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପଚାରିଦିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନହେଲେ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବା କଣ ଦରକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ କି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ, ଯେହେତୁ ସେ ଏବେ ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାରା ଦୁତର୍ତେ। Which country removed SM ମାନେ शेख मुजीबुर रहमान as father of the nation from 2022 act? ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ବାଂଲାଦେଶ ସେ ଯୋଉ ରିମୁଭ କଲା ପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ ଦ ନେସନ ବା ଜାତିର ପିତା କୁହାଯିବନି, ଆଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ସେ ଜଣେ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଅଫ 1970 ୱାର। ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ନ୍ୟୁ କରେନ୍ସି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ନ୍ୟୁ କରେନ୍ସିରେ ରେହମାନ शेख मुजीबुर रहମାନଙ୍କ ଫଟୋଟାକୁ ରିମୁଭ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ହିଁ ଏଇଟା ରିମୁଭ ଆଗେ ହେଲା, କରେନ୍ସି ଯୋଉ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ତାର शेख मुजीबुर रहମାନଙ୍କ ପିକ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଫଟୋଟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଇମେଜଟା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଡିସିସନଟା ନିଆଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜାତିର ପିତା କୁହାଯିବନି। ମାନେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେମିତି ଆମର ଭାରତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜାତିର ପିତା, ସେମିତି ବାଂଲାଦେଶରେ କାହାକୁ शेख मुजीबुर रहମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ ଦ ନେସନ ବା ଜାତିର ପିତା। ସାଉଥ କୋରିଆର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଇଲେକ୍ସନ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ଲି ଜାଏ ମ୍ୟଙ୍ଗ। How many died within hours in Koraput Shahid Lakshman Naik Medical College and Hospital? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ଘଟିଛି ଯେ 6 ଜଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡେନି। ତ ଆଲିଗେସନ ଲାଗିଛି ଯେ ମେଡିକାଲର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଢା ହେଇଛି। ଖାଲି ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା କୋଉଠି ହେଇଛି, କୋରାପୁଟର ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ। Which hospital performed the first allogenic bone marrow transplant? ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ? ଆଗରୁ ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଓଡିଶା ବାହାରକୁ। ଓଡିଶାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମିତି ଫାସିଲିଟି ନଥିଲା, ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ହେଇଛି। କୋଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ? କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ। ମାନେ କୋଉଟା ଏଟା? କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ। କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ। କିଟ୍ କିମ୍ସ ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା। Who visited Ayodhya Ram Temple and Hanuman Grahi Temple? କିଏ? ଏରୋଲ ମସ୍କ and ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରା ମସ୍କ। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରା ALEXANDRA, ହବ, ଏଟା କରେକ୍ସନ କରିଦେବେ। ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରା ମସ୍କ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଏରୋଲ ମସ୍କ, ହଉଛନ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କ ଫାଦର, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କ ସିଷ୍ଟର। ଏଲନ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲନ ମସ୍କକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସି ବୁଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଟେମ୍ପଲ। ସରିଲା ତ। ହଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ଏ ଦି ଜଣ ପର୍ସନାଲିଟି କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଫେମସ ପର୍ସନାଲିଟି। ଏଲନ ମସ୍କର ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଇଏ ଆସିଥିଲେ କୋଉଠିକି? ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଟେମ୍ପଲ ଆଉ ହନୁମାନ ଗ୍ରାହୀ ଟେମ୍ପଲ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ, ଭିଜିଟ କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ସାଇଟ ରୁ ପଢନ୍ତୁ ଜିକେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କୋଉ ବି ଚ୍ୟାନେଲରୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବେଶୀ ଟାଇମ ବି ଜିକେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ଯାଉନି। 10 ମିନିଟରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 ମିନିଟ, କୋଉ ଦିନ ଯଦି ଅଧିକା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ଅଧିକା କୋଶ୍ଚିନରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଡେପ୍ଥରୁ ପଚାରିଥିବ, ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନରେ ବେଶୀ ଆନାଲିସିସ୍ ଦରକାର ପଡୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ 20 ମିନିଟ ପାଖାପାଖି ଯାଇବ। ବହୁତ ରେୟାର 20 ମିନିଟ ଭଳିଆ ଭିଡିଓ ବହୁତ କମ ଥିବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଆପଣ ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ରିଭିଜନ ପର୍ପସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 10 ମିନିଟରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଶୁଣିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନୋଟ ଯଦି ବନେଇବେ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ କିଛି ସେମିତି ବି ଇଏ ନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ ବି ମନେ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନୋଟ ଟା ବନେଇବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର, କାହିଁକିନା ନିଜେ ନୋଟ୍ସ ଟା ବନେଇଲେ ନିଜକୁ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ତ MCQ ଫର୍ମାଟରେ ହଉଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣଙ୍କର ରିଭିଜନ ବି ହେଇଯିବ।
ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯିବ MCQ ଫର୍ମାଟ ରେ। ଓକେ, ସରିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।